बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना ENG 101 का लेसन नंबर 11 करेंगे। ठीक है, लेसन नंबर 11 भी आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है और आगे आप लोगों ने शेयर भी ज़रूर करना है। ठीक है, मिड टर्म के हवाले से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जब हमारे मिड टर्म के लेसन पूरे हो जाएंगे तो फिर आप लोगों को मिड टर्म की वीडियो जो है ना वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है बच्चे, पहले शोर मचाना शुरू कर देते हैं, मिड टर्म के हवाले से वीडियो बना दी। अरे भाई, आप लोग पूरे लेक्चर्स तो ले ले, जब तक आप लोग पूरे लेक्चर्स नहीं लेंगे आप लोगों को कुछ समझ भी नहीं आएगा। फिर आप लोगों को फायदा क्या आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करने का। चलें जी, हम चलते हैं अपने लेसन नंबर 11 की तरफ। अगर आप लोगों ने ENG 101 का अगर आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी आप लोग ग्रुप में जो है डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक मौजूद है, आप लोग वहां से ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। आज हम लोग ने पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग रीडिंग की। रीडिंग को आप लोग जो है ना वो कैसे समझते हैं। ठीक है, poor reading may be a problem for many of you but it is not a hopeless one। देखें, आप बहुत दफा होता है ना कि आप लोगों की रीडिंग जो है वो अच्छी नहीं होती, या तो आप लोगों की प्रोनाउंसिएशन नहीं अच्छी होती, या आप लोगों की जो है ना वो उसको क्या कहते हैं कि स्पीड नहीं अच्छी होती। आज हम लोग इस लेसन में यही पढ़ेंगे कि आप लोगों को अपनी रीडिंग को कैसे जो है ना वो इम्प्रूव करना है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि अवर मेन कंसर्न, हमारा जो मेन जो मकसद है ना वो यही है कि कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करना। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक रिलेशनशिप होता है रीडिंग की स्पीड में और रीडिंग की कम्प्रीहेंशन में। ठीक है, ये आप लोगों के MCQs में आता है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग स्पीड एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशन। अच्छा, उसके बाद है आप वो ये कह रहे हैं कि आप ये सोचते हैं ना कि अगर आप लोग तेज तेज पढ़ेंगे तो आप लोगों की जो कम्प्रीहेंशन है ना वो खराब हो सकती है, लेकिन ये गलत जो है ना वो मफरूजा है। जब भी आप लोग खुद को पुश करते हैं ना कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है, तो आप फिर ये है कि आप फिर ना कॉम्प्रीहेंड भी लेस कर रहे होते हैं। हर लफ्ज को अदा करना भी आप लोग बहुत आहिस्ता आहिस्ता कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि एक जो बड़ी वजह होती है ना स्लो रीडिंग की, वो होती है वोकलाइजेशन। वोकलाइजेशन क्या होता है कि हर लफ्ज का आप लोग जो है ना वो उसकी एक आवाज बना रहे होते हैं, आप ऊंची आवाज में हर लफ्ज को पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये होती है वोकलाइजेशन, जिसमें आप लोग आवाज पैदा करके जो है ना वो पढ़ रहे होते हो। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये बात कॉमन होती है। ये साइन होता है पुअर रीडर का। ठीक है, एक तो आप लोगों ने वोकलाइजेशन की डेफिनेशन यहाँ से याद करनी है कि फॉर्मिंग ऑफ साउंड्स ऑफ ईच वर्ड इवन दो यू मे नॉट से देम अलाउड। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये एक साइन होता है कि जो रीडर है ना वो अच्छा रीडर नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने ये सीखना है कि आपने अपनी आंखों से रीडिंग करनी है, अपने दिमाग से रीडिंग करनी है, अपने लिप्स के साथ अपनी रीडिंग नहीं करनी। ठीक है, अगर आसान लफ्जों में कहा जाए तो आप लोगों को बिल्कुल साइलेंट होकर पढ़ना है, दिल में जो कहते हैं ना कि पढ़ना, वो जो होता है ना वो पढ़ना है। ठीक है, आगे वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आप लोगों को सीखना चाहिए कि पहले आप लोग देखें कि राइटिंग के यानी कि लिखने के कौन कौन से प्रिंसिपल्स और कौन कौन से मेथड्स होते हैं। या इस चीज से जो है ना कोई भी राइटिंग हो, कोई भी लिखी हुई चीज हो ना, तो उसके अंदर कुछ मेथड्स कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जब आप उनको समझ लेते हैं ना, ठीक है, तो उसके फिर क्या होता है कि आपकी जो रीडिंग है ना वो इम्प्रूव हो जाती है। अगर आप पहले बात ये समझें कि ये जो मैं चीज पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूँ ये क्यों लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद आपने ये देखना है कि ये जो मैं चीज पढ़ रहा हूं इसकी ओवरऑल स्टेटमेंट क्या है, और इसके बड़े बड़े जो मेजर पॉइंट्स है ना, मेजर जो स्टेटमेंट क्या है और मेजर जो सब पॉइंट्स है ना वो कौन कौन से हैं। ठीक है, वो आप लोगों ने बीच में से रिकॉग्नाइज करने होते हैं। फिर आपने ये देखना है कि ऑथर है या जो राइटर है जिसने ये चीज लिखी है उसने कैसे जो है ना वो उसने मेजर स्टेटमेंट्स कौन कौन सी दी हैं और फिर उसने माइनर स्टेटमेंट्स जो है ना वो कौन कौन सी दी हैं। ये चीज आप लोगों को हेल्प करती है कि आप लोग किसी भी चीज की रीडिंग को जो है ना अच्छे तरीके से इंप्रूव भी कर सकते हैं, उसको आप लोग अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। ये आप लोगों को ये जो स्किल है ना जो इस चैप्टर में, यूं आप समझ लें कि आपकी ऑल द डिग्री जो है ना आप लोगों को हैंड आउट पढ़ने में ये मदद करेगी। और हैंड आउट में भी जो चीज पढ़ रहे होते हैं ना, आप उसमें भी यही चीज, तीन चीजें आप लोग माइंड में रख के पढ़ा करें कि ये जो मैं चीज पढ़ रही हूं या पढ़ रहा हूं, ये इंस्ट्रक्टर ने ये लेसन क्यों लिखा है, इसमें मेजर जो है ना वो कौन कौन सी बातें कही हैं, और कैसे जो है ना वो ऑथर या जो राइटर है उसने मेजर स्टेटमेंट्स कौन कौन सी दी हैं और फिर माइनर स्टेटमेंट्स जो है ना वो उसने कौन कौन सी दी हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। जो बड़े बड़े सक्सेसफुल राइटर्स होते हैं ना वो इसी तरीके से काम करते हैं, वो आप लोगों को आंसर्स प्रोवाइड करते हैं। वो भी जब लिखने के लिए बैठते हैं तो उनके माइंड में भी 3 क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाई, व्हाट एंड हाउ। ठीक है, तो वो उसके मुताबिक उन्होंने लिखा हुआ होता है। आप लोगों की रीडिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो ये होता है कि जो भी चीज राइटर ने या ऑथर ने लिखी है
who has something to say and he says it in a particular way or manner. आपने माइंड में ये बात रखनी है कि राइटर ने हमें कोई ना कोई चीज बताने के लिए ही कुछ लिखा है, और वो जो है ना उसने कोई मखसूस अंदाज में जो है ना उसने कोई बात लिखी है, ठीक है। अब सक्सेसफुल रीडर जो होते हैं ना वो इसी तरह की टेक्निक्स को जो है ना वो अप्लाई करते हैं। तो जो राइटर होते हैं ना वो भी यही टेक्निक्स यूज करते हैं। उनका भी यही मेन पर्पस होता है कि मैं अपने राइटिंग के थ्रू अपने रीडर को इन्हीं क्वेश्चंस का, ओह माय गॉड मुझे बहुत नींद आ रही है, कि वो राइटर जो होते हैं वो भी यही कहते हैं कि मैंने भी अपनी राइटिंग के थ्रू इन्हीं क्वेश्चंस का मैंने आंसर देना है, कि व्हाई, कि क्यों मैं लिख रहा हूँ, व्हाट मैं क्या लिख रहा हूँ, और हाउ यानी कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आप पहले क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग फाइंड करें ना, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या होता है कि वाई, कि ये जो राइटर है इसने कोई चीज क्यों लिखी है। आप लोगों ने ये बात रखनी है, ये बात अपने माइंड में रखनी है कि जो ऑथर है जिसने कोई चीज लिखी है उसकी कोई ना कोई वजह है कि उसने कुछ लिखा है, ठीक है। उसने अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक उसने काम किया है। आप लोगों ने बिल्कुल मुकम्मल तौर पे उसकी बात को अंडरस्टैंड करना है, और आपने फिर जांचना है कि उसकी राइटिंग के अंदर उसने आपको क्या चीज बताने की कोशिश की है, क्यों उसने लिखा है, उसका मेन पर्पस क्या था। राइटर जो होते हैं ना उनका हमेशा कोई ना कोई पर्पस होता है राइटिंग में, आपने वो पर्पस ढूंढना है, ठीक है। और उस पर्पस के साथ साथ आपने दो और चीजों के बारे में भी जानना है, एटीट्यूड और टोन के बारे में। एटीट्यूड और जो टोन होता है ना ये राइटर की फीलिंग्स का एक्सप्रेशन होता है कि वो क्या चीज एक्सप्रेस करना चाह रहा है। यहाँ पे आगे है कि 3 मेन पर्पस होते हैं कम्युनिकेशन के, ये भी आप लोगों के एमसीक्यूज में आता है। 3 पर्पस कौन कौन से होते हैं? टू इन्फॉर्म, या तो अगले बंदे को वो इन्फॉर्म करना चाह रहा होगा यानी कि इन्फॉर्मेशन देने के लिए उसने लिखा होगा। टू परसुएड, यानी कि आपको कोई परसुएड करने के लिए, आपको आपकी सोच चेंज करने के लिए, आपको किसी चीज पर उभारने के लिए उसने कुछ लिखा होगा, या आपको जो है ना वो एंटरटेन करने के लिए लिखा होगा। जब राइटर का पर्पस होता है ना इन्फॉर्म करना, तो राइटर सिर्फ इन्फॉर्मेशन देगा फैक्ट्स के बारे में किसी भी टॉपिक और सब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर वो लिख रहा है। जब उसका पर्पस होगा परसुएड करना, तो वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा, रीडर को कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि वो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एग्री करे, ठीक है। राइटर्स जो है ना वो फैक्ट्स भी देते हैं, लेकिन उनका मेन जो ओपिनियन होता है, जो मेन उनका जो गोल होता है ना यहाँ पे, वो होता है कि अपने ओपिनियन को प्रमोट करना। तीसरा जो पर्पस होता है एंटरटेन करना। जो ऑथर होता है ना वो क्या करता है कि रीडर की सेंसेस को, उसकी इमेजिनेशन को चेंज करने की, उनको जो है ना वो एंटरटेन करने की कोशिश करता है। उसका मेन मकसद यही होता है कि मेरे अगले बंदे को खुश करना है, अगले बंदे को मैंने थोड़ी खुशी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो ये होता है कि आप लोगों ने सबसे पहले तो यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जब भी आप लोगों ने राइटिंग को आपने पढ़ना है तो आपने रिकॉग्नाइज करना है पर्पस को, और पर्पस के साथ 2 और चीजें होती हैं, एटीट्यूड एंड टोन। ये आप लोगों के एमसीक्यूज में आता है, पर्पस के साथ 2 और कौन सी चीजें होती है, दैट इज एटीट्यूड एंड टोन। और कम्युनिकेशन के पर्पसेस की कितनी टाइप्स होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो भी लिख लेना है, और कौन सी टाइप में क्या क्या होता है ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ये भी आप लोगों के एमसीक्यूज में आते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, क्लोजली रिलेटेड टू द क्वेश्चन ऑफ पर्पस। अगर आप लोग क्वेश्चन पर्पस के मुतालिक अगर आप लोग बात करें ना, तो पर्पस से ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि राइटर का एटीट्यूड कैसा है। राइटर का एटीट्यूड पर्पस की तरफ, उसकी जो चीज जिस उन्वान पे उसने बात की उसकी तरफ उसका एटीट्यूड कैसा है, और आपकी तरफ उसका एटीट्यूड कैसा है। अगर तो वो जो है ना किसी चीज के ऊपर वो जो है ना आर्ग्यू कर रहा है, तो वो बिल्कुल एक कूल अंदाज में लॉजिकल फैक्ट्स देगा, या फिर वो ऐसे भी हो सकता है कि गुस्से भी में भी वो बात कर सकता है, आर्ग्यू कर सकता है, ठीक है। तो सिमिलरली ही कैन अप्रोच। इसी तरह से जो राइटर होता है ना वो अपने ऑडियंस को के लिए जब लिख रहा होता है ना, तो वो या तो एज अ फ्रेंड बन के लिख रहा होता है, या एज अ एनिमी बन के लिख रहा होता है, या इक्वल लेवल का ही बंदा खुद को समझ के लिख रहा होता है, या फिर उसने अपनी अथॉरिटी से नीचे वालों के साथ बात करनी होती है। तो जो एटीट्यूड होता है ना वो ऑथर की अप्रोच होती है, उसकी पोजीशन भी होती है, और उसका स्टांस यानी कि मौकिफ भी होता है जो कि वो अडॉप्ट करता है किसी भी मटेरियल को प्रेजेंट करने के लिए। और जो ऑडियंस होती है यानी कि जो आप लोग होते हैं, और यानी कि जो रीडर होते हैं उसकी तरफ, उनकी तरफ भी वो एक जो है ना वो करता है कि मैंने ऑडियंस के जो है ना वो मैंने उसको उनके साथ मैंने कैसे जो है ना मैंने बात करनी है, मैंने कैसे अपने मटेरियल को ऑडियंस के मुताबिक मैंने अडॉप्ट करना है, ठीक है। और उस सिचुएशन के मुताबिक ही ना वो अपनी राइटिंग को लिखता है, ठीक है। उसके बाद एक क्ल्यू जो होता है ना राइटर्स ऑथर के एटीट्यूड की तरफ, वो उसकी टोन से पता चलता है। उसके सब्जेक्ट में जो उसकी टोन होगी आप लोगों को पता चल जाएगा कि ऑथर जो है ना उसका एटीट्यूड क्या है। ये टोन क्या होती है? ये वॉइस भी होती है जिस वॉइस में जिस लहजे में वो बात कर रहा होगा, जिन लफ्जों में जिस फ्रेजेस को वो चुनाव कर रहा होगा लिखने के लिए, वो सारी उसकी टोन को जाहिर करेंगे। अब ऑथर की टोन हो सकता है कि वो जो है तनकीदी टोन हो उसकी, या मजाक कर रहा हो, या उदासी हो, या दोस्ताना एक रवैया हो उसकी टोन में, ठीक है। तो या फिर वो कोई
पुरानी जो है ना वो कदीम या दुकियानोसी जो है ना वो टोन उसकी हो, तो कुछ भी हो सकता है, उसकी टोन से आप लोगों को पता चल सकता है। स्पीकर की जो यानी कि जो बोलने वाले की जो आवाज होती है ना, उससे ही आप लोगों को उसकी बहुत सारी फीलिंग्स का पता चल जाता है। राइटर्स के जो लफ्ज और जो फ्रेजेस होते हैं ना, उसकी लिखाई से आप लोगों को पता चल जाता है कि उसकी फीलिंग क्या है। यानी कि जो बंदा बोल रहा होता है ना, तो उसकी आवाज से आपको पता चलेगा, लेकिन जो लिखने वाला बंदा होता है उसके लफ्जों से और उसके फ्रेजेस से आप लोगों को पता चलेगा कि उसकी टोन और फीलिंग्स किस किस्म की हैं। जब भी आप लोग अंडरस्टैंड टोन को अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप लोग किसी की राइटिंग को समझना चाह रहे हैं, टोन कभी कभार तो बिल्कुल पहली लाइन में ही आप लोगों को पता चल जाता है कि जो लिखने वाले उसकी टोन कैसी थी पहले पैराग्राफ से ही। और कभी कभार ऐसा होता है कि अगले बंदे की जो टोन और जो पर्पस होता है या जो भी उसका एटीट्यूड होता है, वो बिल्कुल आप लोगों को वाज़िया होता ही नहीं है, चाहे आप लोग पूरी की पूरी राइटिंग को ही क्यों ना पढ़ लें। ठीक है, आगे हम लोग ये चलते हैं। तो ऑथर जो होते हैं ना, जो लिखारी होते हैं, उनके जो काम होते हैं वो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, वो किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं या वो एक्सप्लेन करेंगे या किसी चीज के ऊपर वो जो है ना वो नुक्ताचीनी करेंगे, आर्ग्यू करेंगे, किसी चीज को वो नरेट करेंगे, सेम जैसी चीज होगी उसके साथ वो एग्री करके सेम वैसी ही चीज बताएंगे। वो कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक ही राइटिंग के अंदर मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स को वो कंबाइन भी कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन और जो नरेशन होती है वो ज़्यादातर यूज होती है कि डिस्क्रिप्शन जो शुरू में या जो नरेशन होती है ना, वो उससे आप लोगों को पता चल जाता है कि इस बंदे का जो है ना मेन पर्पस क्या था लिखने का। ठीक है, कि वो आर्गुमेंट करना चाह रहा है या एक्सपोज करना चाह रहा है कोई चीज। तो वो कभी कभार एक्सपोजिशन को भी यूज कर सकता है एक आर्गुमेंट को डिवेलप करने के लिए। ठीक है, यानी कि वो कुछ ना कुछ वो ऐसा कोई एक्सपोज करेगा किसी पहले पीस ऑफ राइटिंग को या किसी की रिसर्च वगैरह को। कभी कभार ऐसा होता है कि मुख्तलिफ किस्म के कॉम्बिनेशंस भी वो यूज कर सकता है पर्पस के। तो वही इसी तरह की ही अप्रोच वो यूज कर सकता है अगर किसी को उसने इंटरटेन करना हो, मजाक करना हो। तो अगर आप लोग इफ यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द, जब आप लोग ये पता चल जाता है ना आप लोगों को कि राइटर का अंदर जो छुपा हुआ मकसद है वो क्या है, क्या वो राइटर जो है ना वो क्या चाह रहा है और उसने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज और कौन कौन सी उसने टेक्निक्स को उसने यूज किया है, तो फिर आप लोग एक सक्सेसफुल रीडर जो है ना वो बन सकते हैं। ये सिर्फ पहली दफा पढ़ने से आप लोगों को वाज़ेह नहीं होती ये चीज। इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों को दोबारा से रीड करना पड़ता है। ठीक है, एविडेंट करने के लिए आप लोगों को रीड करना पड़ता है। उसमें ये होता है कि लेकिन जो फिर भी कभी कभार ऐसा होता है कि पहली जो आप लोगों की जब पहली दफा आप लोग पढ़ रहे होते हैं ना, तो उस वक्त जो आपके माइंड में क्लूज आ रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल साबित होते हैं जब आप लोग दोबारा रीडिंग कर रहे होते हैं। तो ठीक है, ये तो हमने पढ़ा कि वाई वाली हमने चीज पढ़ी कि जो है ना ऑथर क्यों लिखता है, उस चीज को आप लोगों ने कैसे आइडेंटिफाई करना है। सेकंड जो टेक्निक होती है ना वो जो राइटर यूज करते हैं वो होता है व्हाट क्वेश्चन, कि क्या लिखा है उन्होंने। ठीक है, कि राइटर क्या कहना चाह रहा है अपनी सारी स्टेटमेंट्स में और उसने कौन कौन से मेजर उसने सब पॉइंट्स दिए हैं टेक्स्ट में ऑथर्स के जो है ना वो अपने रीडर्स को लीड करने के लिए। वो ये वाली जो टेक्निक होती है दूसरी आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई करनी होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मेजर सब पॉइंट्स ऑफ द टेक्स्ट लीड्स अस टू द ऑथर्स बेसिक स्टेटमेंट, यानी कि ऑथर की जो बेसिक स्टेटमेंट होती है ना, यानी कि उसके सब्जेक्ट के बारे में पूरा एक थीसिस होता है जो कि मेन स्टेटमेंट होती है, जो कि उसका मेन आइडिया बता रही होती है। उसको जो पॉइंट्स प्रूव करेंगे हम लोग कहेंगे वही उसकी राइटिंग के मेजर सब पॉइंट्स होते हैं। अब आपके लिए जो रीडर होते हैं, ठीक है, थीसिस से ये भी बात इंडिकेट हो जाती है कि राइटर जो है ना वो क्या चीज कहना चाह रहा है और क्या चीज नहीं कहना चाह रहा। थीसिस से आप लोगों को पता चल जाता है कि राइटर की बात करने की लिमिटेशंस कहाँ तक हैं, वो कहाँ तक अपनी उसने लिमिटेशन सेट की हुई है कि मैंने इस चीज से, इस दायरे से बाहर निकल के मैंने बात नहीं करनी। जो अच्छा रीडर होता है ना वो इस बात को यकीनी बनाता है कि वो उन्हीं लिमिटेशंस के अंदर रह के ही रीड करेगा जिन लिमिटेशंस के अंदर राइटर ने वो चीज लिखी हुई होती है। ठीक है, अच्छा, रीडर्स को हेल्प आउट करने में ये एक बड़ी एक हेल्प होती है रीडर्स की कि वो मेन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करें। ऑथर्स ने हमेशा सपोर्टिंग डिटेल्स बड़ी क्लियर अंदाज में दी हुई होती हैं मेन पॉइंट को समझने के लिए। ठीक है, ये उन्होंने हेल्प की होती है रीडर्स की। ठीक है, तो ऑथर्स जो होते हैं वो पैराग्राफ भी लिख देते हैं या लंबे लंबे पैसेजेस भी लिख सकते हैं एक ही पैटर्न में, या कभी कभार मुख्तलिफ पैटर्न्स के थ्रू भी वो मुख्तलिफ पैसेजेस उन्होंने लिखे हुए होते हैं। जब आप लोग पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर साबित होता है कि आप उस रीडिंग को अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे और फिर बाद में आप लोग उसको याद भी रख सकेंगे। जो सबसे कॉमनली जो पैटर्न्स यूज होते हैं ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए या
किसी भी चीज की सब डिविजन्स बनाने के लिए सीक्वेंस के में या टाइम और ऑर्डर के हिसाब से, तो आप लोग क्या करते हैं, या फिर वो कोई चीज है तो लिस्ट ऑफ आइटम्स बना देंगे 1 2 3 4, या अब ऐसे करेंगे कि दो चीजों का आपस में कंपैरिजन करके या दो चीजों का कंट्रास्ट करके आप लोग बता देंगे। काज एंड इफेक्ट की बेसिस पे भी आप लोग डिविजन्स बना सकते हैं कि ये एक चीज ने दूसरी चीज को अफेक्ट किया है। डेफिनेशन की भी आप लोग, यानी कि डेफिनेशन जब आप लोगों ने करनी होती है तो नए सिरे से आप लोग पैराग्राफ का आगाज लेते हैं। एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने देनी होती है तो नेक्स्ट लाइन से आप लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो सब डिविजन्स होती है ना, ये पूरे का पूरा जो राइटर की बेसिक स्टेटमेंट का जो पैटर्न होता है उसको समझने में भी हेल्प आउट करती है, उसके थीसिस को कंप्लीट करने में हेल्प आउट करती है, उसकी जो मेन जो सोच होती है उसको भी हेल्प आउट करती है। जो रीडर होता है यानी कि जो सुनने वाला होता है ना, उसकी जो चीज वो रिकॉग्नाइज कर रहा होता है या जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है ना उन सब डिविजन्स के बारे में, जब वो इन सारी सब डिविजन्स को अंडरस्टैंड कर लेता है तो उसको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि राइटर ने कैसे कोई चीज लिखी थी। ये थर्ड इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। जब आप लोग मेन सब डिविजन्स की को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ना टेक्निक को, और जो भी उसने ऑर्गेनाइज किया होता है मटेरियल को, उसकी डिवाइसेस को आप लोग जब रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो हाउ वाला जो आंसर है वो भी आप लोगों को मिल जाता है। पैराग्राफ्स और जो टॉपिक सेंटेंसेस होते हैं किसी भी पैराग्राफ्स के, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लूज होते हैं किसी चीज के बारे में। एक इंडिविजुअल यानी कि हर एक पैराग्राफ का जो भी टॉपिक होता है ना, वो उसकी कोर स्टेटमेंट्स होती हैं कि वो हर एक पैराग्राफ होगा ना, तो आपने कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो आप लोगों के माइंड में एक थीसिस होता है कि मैंने, हाँ ये मेरा मेन पॉइंट है, मैंने इसके ऊपर ये सारा पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो वो जो इंडिविजुअल पैराग्राफ्स होते हैं ना उनके अंदर कोर स्टेटमेंट्स पाई जाती हैं और फिर उसके बाद वो कंक्रीट डिटेल्स जो है ना वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। जो छोटी छोटी राइटिंग्स होती हैं उसमें हर पैराग्राफ जो होता है ना उसमें छोटी छोटी सब डिविजन्स होती हैं, लेकिन जो बड़े जो पीसेस होते हैं ना राइटिंग के, उसमें बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं, वही पैराग्राफ सब डिवीजन बन जाते हैं। हर पैराग्राफ कंट्रीब्यूट करता है टोटली हर चीज को समझने में। जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, जो पैराग्राफ में या जो सेंटेंसेस में जितने भी पार्ट्स में मुख्तलिफ हिस्सों में जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं, वो आप लोग पूरे टेक्स्ट के थ्रू आउट आप लोग वो रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं ट्रांजिशंस के थ्रू। ट्रांजिशंस क्या होता है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव करने के लिए या दो पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए जो आप लोग वर्ड्स यूज करते हैं ना, वो होता है ट्रांजिशन, और इससे आप लोगों की रीडिंग बहुत इंप्रूव हो जाती है। इसका मतलब होता है कि आप लोगों ने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को नोटिस करना है और अपने उन फ्रेजेस को नोटिस करना है जो कि मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ रखे होते हैं। इनको हम लोग फंक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। वो फंक्शन वर्ड्स भी हो सकते हैं और कंटेंट वर्ड्स भी हो सकते हैं, दो तरह के वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि फंक्शन वर्ड्स और कंटेंट वर्ड्स क्या होते हैं। फिलहाल आप लोगों ने यहाँ से ये बात याद रखनी है कि जो आप लोग मूवमेंट होती है ना एक कनेक्शन वन पार्ट से नेक्स्ट की तरफ, तो वो क्या होती है, ट्रांजिशन होती है। आगे आप लोग चलते हैं। फंक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? फंक्शन वर्ड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आप लोगों की राइटिंग का, आप लोगों की रीडिंग का, और ये आप लोग यूज करते हैं कि ये बात मैटर नहीं करती कि आप किसी मखसूस टॉपिक के ऊपर अगर आप लोग बात करेंगे तभी आप लोग फंक्शन वर्ड्स लिखेंगे, ऐसा नहीं होता। हर किस्म की राइटिंग में आप लोग यूज करते हैं। ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, जैसे इन, एट, बट, प्रीपोजिशंस हो गए, कंजंक्शंस हो गए, मॉडिफायर्स हो गए, ये सारे जो है ना ये फंक्शन वर्ड्स होते हैं। ये मुख्तलिफ जो हिस्से होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उनके दरमियान एक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है ना, और उनके जो एक रिलेशनशिप होता है उसके ऊपर वो जोर देते हैं। ये आप लोगों को एक इशारा देते हैं कि किसी भी राइटिंग के अंदर जो है ना वो ऑथर ने ऑर्गेनाइज कैसे किया हुआ चीजों को, ठीक है। उसके बाद दूसरे जो ना कंटेंट वर्ड्स, ये वो वर्ड होते हैं जो कि किसी भी एक उन्वान के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। ये वो वर्ड्स होते हैं जो जिनकी एक फुली एक डेफिनेशन पाई जाती है, आप लोगों को पता चल जाता है कि हाँ ये इसकी डेफिनेशन है। ये भी पॉसिबल है कि ऑथर्स जो होते हैं ना उन्होंने अपनी मखसूस उन्होंने डेफिनेशंस को एज्यूम कर ली हो। जो रीडर्स होते हैं ना उनके लिए ये बात जरूरी होती है कि उन्होंने ये जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं इनको उन्होंने अंडरस्टैंड करना होता है। सिनोनिम्स भी यूज हो सकते हैं, या जो ऑथर होता है वो दूसरे मिलते जुलते लफ्ज भी यूज कर सकता है जिनका मीनिंग सेम होता है, या एंटोनिम्स भी यूज कर सकता है कंटेंट वर्ड्स के मुकाबले में, ठीक है। यानी कि कंटेंट वर्ड्स को जब भी वो रिलेशनशिप बताएगा ना कंटेंट वर्ड्स का, तो या तो वो सिनोनिम्स यूज करेगा या तो वो एंटोनिम्स यूज करेगा, क्योंकि या तो वो सिमिलरिटी बताएगा, कंपैरिजन करेगा, या वो कंट्रास्ट करेगा यानी कि डिफरेंस बताएगा, ठीक है। तो सिमिलर मीनिंग्स जो वो बताएगा ना वो बताएगा कंपैरिजन के लिए, और जो वो एंटोनिम्स बताएगा ना वो होगा कंट्रास्ट के लिए, ठीक है। तो ये फंक्शन वर्ड्स और ये जो कंटेंट वर्ड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पैराग्राफ आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं। उसके बाद जो सक्सेसफुल जो रीडर्स होते हैं ना वो इस बात को सीखते हैं कि राइटर ने जो भी इशारा दिया है
وہ میں نے اس کو سمجھنا بھی ہے, میں نے اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے, میں نے اس کو پہچاننا ہے, پھر میں نے اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف تب بھی پاسبل ہو سکتا ہے جب آپ لوگ پریکٹس کریں گے ریڈنگ کی, تو تب جا کے ہی یہ چیز جو ہے نا وہ پھر پاسبل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آئی تھنک سو شاید لیسن نمبر 12 ہے یا ٹھہریں ابھی دیکھ لیتے ہیں. اور نہیں, یہ 11 ہی ہے, کافی لینتھ ہی اس کا جو ہے نا وہ چیپٹر ہے, لیکن یہ بھی جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے. اچھا, ریڈنگ اور انڈرسٹینڈنگ کے آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں. ایک جو اپروچ ہوتی ہے نا کمپریہنشن کے لیے, یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے ریڈ کیسے کرنا ہے, چیزوں کو آپ لوگوں نے سمجھنا کیسے ہے. جو رائٹنگ ہوتی ہے نا وہ 2 طرح کی ہوتی ہے, یا تو ہوتی ہے امیجنیٹو یا پھر ہوتی ہے پریکٹیکل. امیجنیٹو وہ ہوتی ہے کہ جب آپ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ کریٹو پیس ہوتی ہے رائٹنگ کی. جو کریٹو رائٹنگ ہوتی ہے نا, یعنی کہ جو وہ چیز جو آپ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک جو ہے نا وہ ایک امیج یا ایک تخیل, ایک امیجنیشن آپ لوگوں کے مائنڈ میں بنتا چلا جا رہا ہوتا ہے, اس کو ہم لوگ امیجنیٹو رائٹنگ کہتے ہیں. اور وہ کیا ہوتی ہے, کریٹو رائٹنگ ہوتی ہے, یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آتی ہے. یعنی کہ کوئی ناول دیکھ لیں, کوئی یا کوئی شارٹ سٹوری ہو, ٹھیک ہے, جس میں افسانوی سچویشن ہوتی ہے نا, وہ بھی, یا کوئی پوئم بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ ہر وہ رائٹنگ جس سے کوئی امیجنیشن بیچ میں ہو, کوئی ایسی کہانی کہ آپ لوگ جب اس کو پڑھے ساتھ ساتھ آپ لوگ اس کو امیجن کریں, تو وہ کیا ہوتی ہے, امیجنیٹو رائٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ جو ہوتی ہیں نا وہ پریکٹیکل رائٹنگز بھی ہوتی ہیں. پریکٹیکل پیسج جو ہوتا ہے نا وہ مینلی ڈیل کرتا ہے فیکٹس کے ساتھ, حقیقتوں کے ساتھ. وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ نے رپورٹ لکھ کے دی, کوئی اکاؤنٹ کے بارے میں آپ لوگوں نے بات کی, یا آپ نے اپنا صرف کسی چیز کے بارے میں آپ نے کوئی اوپینین بتا دیا, یا آپ لوگوں نے انسٹرکشنز بتا دی, یا آپ لوگوں نے اسٹیٹسٹکس کا سیٹ بتا دیا, اپنی ساری وہ جو ہے نا کیلکولیشنز کا سیٹ بتا دیا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ پریکٹیکل رائٹنگ ہوتی ہے. اس میں امیجنیشن نہیں کریٹ ہوتی آپ لوگوں کے مائنڈ میں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جو ہے نا جو کائنڈس آف کوسچنس کی اگر ہم لوگ بات کر رہے ہیں نا, جب آپ لوگ ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ لوگوں نے کچھ کوسچنز آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنے ہیں. سب سے پہلا کوسچن آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونا چاہیے میننگ کا. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کو یہ بھی جو ہے نا, یو مے بی آسکڈ ٹو ایکسپلین the meaning of the word or the phrase as it is used in the passage. یعنی کہ آپ پیسج کے اندر, لفظوں کے اندر جو ایک میننگ لکھا میں نے, آپ لوگوں نے اس کو جو ہے نا وہ ایکسپلین کرنا ہے, آپ لوگوں نے خود سے پوچھنا ہے. جیسے ورڈ ہوتا ہے نا ایگزیکیوٹ, اس کا میننگ ہوتا ہے انفلکٹ کیپٹل پنشمنٹ آن, یعنی کہ کسی کو بہت بڑی جو ہے نا وہ سزا دے دینا یا وہ. ٹھیک ہے, تو ایگزیکیوٹ کا دوسرا مطلب بھی ہوتا ہے کیری انٹو افیکٹ. ٹھیک ہے, یعنی کہ کسی چیز کو جو ہے نا وہ اس کو چلانا. ٹھیک ہے, تو 2 طرح کی اس کی میننگ ہو سکتے ہیں. تو آپ لوگوں نے کوئی بھی چیز آپ لوگوں نے پڑھنی ہے نا, تو آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بات ہو رہی ہے اس کانٹیکسٹ میں کون سا میننگ فٹ آئے گا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو جب ریڈنگ کرنی ہے تو آپ لوگوں نے میننگ کے اوپر آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے. دوسری چیز فیکٹس کے بارے میں آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے. آپ لوگوں کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ لوگ کوسچنز کا آنسر کریں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو پورا پیسج ہے نا, اس پورے پیسج کا لکھنے کا مقصد کیا تھا, اس کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کیا آپ نے کیا سمجھا ہے کہ یہ سارا پیسج کس چیز کے متعلق ہے. اگر تو کسی رائٹنگ کا ٹکڑا اگر کسی کیریکٹر ڈگنگ کے بارے میں ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ صرف ایک کیریکٹر کے اوپر وہ بات کر رہا ہے کہ یہ فلان جو بندہ نے یہ کام کیا وہ کام کیا. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں پھر کہ واٹ از دا کیریکٹر ڈوئنگ, کہ یہاں پہ یہ کیریکٹر جو ہے نا وہ کیا کر رہا ہے. بہت ساری سی رائٹنگز ہوتی ہیں نا, جسٹ ایک کیریکٹر کے اوپر بات کی جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر ڈرامے کی آپ لوگ سٹوری دیکھ لیں, اس میں ایک کیریکٹر کو بہت نیگیٹو اگر بنا کے پیش کیا گیا ہے, تو وہاں پہ آپ لوگوں کو اس کے ہر انداز سے, ہر چیز سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ نیگیٹو کیریکٹر ہے. آپ سے کوئی پوچھے گا کہ بتائیں اس میں کیا کر رہا ہے کیریکٹر, کیا کر رہا ہے, آپ لوگ کہیں گے فساد پھیلا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد تیسری جو چیز ہوتی ہے نا وہ ریڈنگ بٹوین دا لائنس. رائٹرز جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی اپنے فیکٹس ڈائریکٹلی آپ لوگوں کو نہیں بتاتے. وہ اپنے ایموشنز کو, اپنے ایٹیٹیوڈز کو بالکل چھپا کے لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ریڈر کے اوپر کہ وہ کتنا اچھا ریڈر ہے کہ وہ ان لفظوں کو اچھے طریقے سے اس میں سے وہ ریکگنائز کر سکے کہ رائٹر نے کیا چیز یہاں پہ بتانے کی کوشش کی ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی آتھر ہے, وہ اگر کسی ایک کریکٹر کو لائک نہیں کرتا, تو وہ آپ کو رائٹنگ کے تھرو ڈائریکٹلی لکھ کے نہیں بتائے گا کہ میں اس کریکٹر کو رائٹ نہیں کرتا, لیکن اس نے جو لفظ یوز کیے ہوں گے نا اس کریکٹر کو ڈسکرائب کرنے کے لیے, جو اس نے ساری سچویشن بنائی ہوگی اس ایک کریکٹر کو ڈسکرائب کرنے کے لیے, جیسے اس نے اس کو پریزنٹ کیا ہوگا نا آپ لوگوں کے سامنے, وہ سارے آپ لوگوں کو اس بات سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں یہ اس کریکٹر کے بارے میں جو ہے نا وہ ریڈر نے کیا بات کی ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا وہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ریڈر کے اوپر پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا اچھا وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ آتھر کا ایٹیٹیوڈ کیسا تھا اس کیریکٹر کے بارے میں. ورڈز جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بس ویسے ہی جو ہے نا وہ چوز کر دیتے ہیں.
جو رائٹر ہوتے ہیں، بلکہ وہ کسی خاص مقصد کے تحت وہ لفظ کو چوز کرتے ہیں. آپ لوگوں کے اندر یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ لفظوں کے صرف سرفیس میننگ کو نہ سمجھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ ان لفظ کی امپلیکیشنز کیا ہیں. رائٹر نے جو لفظ یوز کیے ہیں وہاں پہ یہ لفظ یہاں پہ کیا رول پلے کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اب سولجرز ہیں، ان کے لیے دہشت گردوں کا لفظ بھی استعمال ہو جاتا ہے، فریڈم فائٹرز کا بھی یعنی کہ مجاہدین کا لفظ بھی استعمال ہو جاتا ہے. رائٹر کے ایٹیٹیوڈ سے آپ لوگوں کو یہ بات پتہ چلے گی نا کہ انہوں نے سولجر کو ٹیررسٹ ثابت کرنے کی کوشش کی یا فریڈم فائٹر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. جب آپ لوگ ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں نا کسی کو کھاتے ہوئے، تو آپ لوگ مختلف قسم کے ورڈز ہوتے ہیں کھانے کے بارے میں، وولف ڈاؤن، سلوبرڈ، گزلڈ، ان سب کے ایک ہی میننگ ہوتے ہیں کہ کوئی چیز کھانا. ٹھیک ہے، اگر وہ کسی بچے کے کھانے کی اگر وہ بات کر رہا ہوگا تو پھر تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ دیز ورڈز میں بھی میئرلی اسٹیٹمنٹ آف یہ والے ورڈز تو نہیں نا بچوں کے لیے آپ لوگ یوز کر سکتے، لیکن یہ والے جو ہے نا کوئی اڈلٹ بندہ اگر کوئی چیز کھا رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے کھانے کے لیے یہ جو 3 ورڈز ہیں نا یہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے لفظوں سے یہ بات آپ لوگوں نے سمجھنی ہوتی ہے کس قسم کے لفظ یوز ہوئے، ان کا مین مقصد کیا ہے. اس کے بعد میٹافوریکل لینگویج کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ لوگ ایکسپلین کریں بالکل ایگزیکٹلی ویسا ہی کہ رائٹر کے مائنڈ میں کیا تھا جب اس نے کمپیریزنز دیے ہیں یا جب اس نے میٹافرز اس نے یوز کیے ہیں. میٹافرز کا مطلب ہوتا ہے فار ایگزامپل اگر آتھر یہ کہہ دیتا ہے نا کہ بارش کے قطرے درخت کے پتوں کی طرح گرتے ہیں، اب جو اس نے 2 چیزوں کو آپس میں تشبیہ دی ہے وہ کیا ہے؟ میٹافر ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو بلیو ہوتا ہے نا، اس سے ایک بلیو کا مطلب جو ہوتا ہے نا، اس سے ایک جو لٹرل میننگ ہوتا ہے نا، جو اصلی میننگ تو یہی ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کو خارج کرنا، ایکسپیلنگ. ٹھیک ہے، یعنی کہ سانس کو اپنے ماؤتھ سے نکالنا. اب ورڈز ہوتا ہے نا بگلڈ، وہ سجیسٹ کرتا ہے تھنگس لائک بلیو ہوتا ہے کہ جیسے کوئی سیٹی بجانا، یا جو ہے نا ایک ہوتا ہے نا کہ 2 طرح کے نوائز اگر ہم لوگ بات کریں نا، بلیو ہوتا ہے کہ کم نوائز ہونا. ٹھیک ہے، بگل کا مطلب ہوتا ہے کہ ہائی پچ میں بھاری آواز میں بہت اونچا ایک جو نوائز ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے، جو آپ کے کانوں میں بہت بری طرح سے بجتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہوتے ہیں نا، اب آپ لوگوں کے سامنے رائٹر جو ہے نا وہ میٹافرز پیش کر سکتا ہے کہ فلاں کا جو انکل ہے نا اس نے غصے میں جو ہے نا وہ بلیو کیا، یعنی کہ آپ کو پتہ چلے کم غصہ کیا. لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرینگم یعنی کہ سڈن اور لاؤڈ یا اسٹریڈنٹ کا ورڈ اس نے یوز کیا، تو کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جو ہے نا انہوں نے بہت ہی زیادہ غصہ، بھاری گرجدار آواز میں انہوں نے غصہ کیا تھا. لیکن یہ میٹافرز ہوتے اس طرح سے یوز کر کے آپ لوگوں کو ایکسپریشنز جو ہے نا وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں رائٹرز. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں جب اسٹائل کی. جیسے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ انڈیویجول ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ویسے ہی جو رائٹر ہوتے ہیں نا وہ بھی ڈفرینٹ ہی ہوتے ہیں. کوئی بھی مخصوص جو رائٹر ہوتا ہے وہ مختلف انداز میں لکھ سکتا ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چیز اچیو کرنا چاہ رہا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی اچھی لینگویج، فلاوری لینگویج وہ یوز کر سکتا ہے کوئی ایسا ایٹماسفیئر بنانے کے لیے کوئی جہاں پہ جو ہے نا اس کو وہ لینگویج سوٹ کر رہی ہو. کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سمپل انداز میں وہ بات کر سکتا ہے صرف فیکٹس کے اوپر جب اس نے بات کرنی ہو. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل سوچ سمجھ کے جو ہے نا وہ لفظوں کا چناؤ کرتا ہے. اب یہ آپ کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو پورا جو آپ لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں سارے کا سارا پیسج، اس میں آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا اسٹائل کیا ہے، اس نے کس اسٹائل میں جو ہے نا رائٹر نے جو ہے نا وہ چیز لکھی ہے. جو مختلف قسم کے پوائنٹس ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو پتہ چل جاتے ہیں، مختلف قسم کے سینٹینسز یوز ہوئے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو ان سینٹینسز سے بھی یوز پتہ چلتا ہے کہ رائٹر نے کس قسم کے سینٹینسز یوز کیے ہیں، رائٹر کے الفاظ کا جو ہے نا وہ چناؤ کیسا تھا. ٹھیک ہے، اس نے کون سے لٹریری ڈیوائسز اس نے یوز کیے ہیں، کون سے لفظ اس نے یوز کیے ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ اسپیکٹس ہوتے ہیں کسی بھی جو ہے نا وہ رائٹنگ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. تو اسٹائل کے اوپر بھی آپ لوگ یہ دیکھنا ہے کہ اس نے کس اسٹائل میں لکھا ہے، لفظوں کا چناؤ کر رہا ہے یا وہ بالکل کھل کے کوئی بات کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. اس کے بعد سمری، آپ نے چھٹی جو چیز ہوتی ہے نا وہ آپ لوگ دیکھنی ہوتی ہے. آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی پیسج کے بارے میں آپ لوگوں نے فیکٹس کا چناؤ کرنا ہے، یعنی کہ ایسے پوائنٹس جو کہ پوری اس سارے پیسج کے کا نا ایک تھوڑے سے لفظوں میں خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں. آپ لوگوں نے پھر کیا کرنا ہے، اس رائٹنگ کے اندر آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے، ساری جتنی بھی ڈیٹیلز ہوں گی نا ان کو آپ لوگوں نے ڈھونڈ لینا ہے جو کہ رائٹر نے دی ہوئی ہوں گی، پھر اس کو آپ لوگوں نے کم سے کم لفظوں کے اندر بیان کر دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے ہم چلتے ہیں اوپینینز کے اوپر. آپ لوگوں کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ جو پیسج لکھا ہوا تھا اس کے بارے میں اپنے ویوز دیں، کچھ کہیں آپ لوگ کہ آپ جو ہے نا ٹو سے ویدر یو تھنک دے آر کنونسنگ، کہ وہ جو پوائنٹس جو ہے نا وہ رائٹر نے دیے ہیں آپ ان سے کنونس ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، یا اپنے ٹاپک کے بارے میں کوئی بھی آپ ویوز دیں. اگر تو پیسج ہومیوپیتھی کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے آپ ہمیں اپنا ویو دیں
کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہومیوپیتھی جو ہے وہ ہارمفل ہے، ٹھیک ہے، یا آپ لوگوں کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے جو تجربے کا جو ایریا ہے اس کو آپ لوگ ایکسپینڈ کریں اور ڈسکرائب کریں سارے پیسیجز کو، بٹ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ اپنے پرسنل پوائنٹ آف ویو دینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ کمنٹ آن دا کنڈیشنز انڈر وچ یو ورک انڈیکیٹنگ دا ایریا ان وچ یو تھنک امپروومنٹس کوڈ بی میڈ، یعنی کہ کوئی آپ سے اگر زیادہ جو ہے نا وہ آپ کا ایکسپیرینس جاننا چاہ رہا ہے، آپ لوگوں کو یہ کہے گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جس کنڈیشنز میں آپ کام کرتے ہیں، جو جس ایریا کے اندر آپ کام کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ امپروومنٹس کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مختلف قسم کے کوسچنز آپ لوگوں کو، تو آپ لوگوں نے جب ساری کی ساری چیزیں پڑھنی ہے نا، تو اینڈ پہ آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں ایک اوپینین بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا، اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں ہم لوگ لسٹنگ کے اوپر۔ یہ ریڈنگ میں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ سینٹینسز کے اندر جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کو آپ لوگ انڈرسٹینڈ کریں، اس کو آپ لوگ سمجھیں، اس کو آپ لوگ ریکگنائز کریں، اور جو سینٹینسز کا جو مختلف گروپس ہوتے ہیں جو کمبائن ہوئے ہوتے ہیں کسی بھی انفارمیشن کو پریزنٹ کرنے کے لیے، اس کو بھی آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے۔ انفارمیشن کنیکٹیو ورڈز اور مارکرز کے تھرو آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک لسٹ بنانا، نمبرز کی فارم میں لسٹ بنانا، انسٹرکشنز دینا، یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ کیا چیز آپ لوگوں کو بتائی گئی ہے۔ زیادہ تر جو ہے نا جو انیومریشنز ہوتی ہیں نا، وہ کلیئرلی جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ فلاں چیز کا سیٹ ہے، یہ فلاں چیز کا سیٹ ہے۔ تو مختلف قسم کے لسٹنگ مارکرز ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ لوگوں نے اگر کسی چیز کو لسٹ بنانی ہو نا، تو آپ لوگ کون کون سے لفظ یوز کرتے ہیں، یا تو 1 2 3 یوز کریں گے، یا اسپیلنگ میں 1 2 3 یوز کریں گے، یا پھر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، یا فرسٹلی سیکنڈلی تھرڈلی یہ یوز کر لیں گے، یا آپ لوگ ان دا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پلیس ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اندر نیکسٹ دین، یہ بھی لسٹنگ مارکرز ہیں۔ اس کے بعد فردر مور آؤٹ، یہ والے جو سارے جو ورڈز ہیں یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہم لوگ چلتے ہیں، جو ایل وائی فارمز ہوتی ہیں نا وہ زیادہ تر یوز ہوتی ہیں لسٹنگ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آگے انہوں نے جو ہے نا وہ سیمپل پیراگراف دی ہوئے، وہ ہمیں یہاں سے کہنا ہے کہ اس کے اندر سے نا آپ لوگ ہمیں جو لسٹنگ مارکرز ہیں وہ آپ لوگ ہمیں چوز کر کے بتائیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ فرسٹلی سیکنڈلی تھرڈلی فرسٹ اینڈ فور، یہ ہم لوگوں نے سارے آئیڈینٹیفائی کر لیے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگ جسٹ اس میں کوئی اتنا زیادہ وہ کرنے والی، اس میں دماغ کھپانے والی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بھی یہاں پہ بھی انہوں نے یہی بتایا تھا کہ آپ لوگ لسٹنگ مارکرز کے ہمیں جو ہے نا وہ چوز کر کے بتائیں، تو اس کو آپ لوگ چھوڑ دیں۔ کمپلیٹ دا فالوئنگ پیراگراف فلنگ ان دا بلینکس ود اپروپریٹ لسٹنگ مارکرز، ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لسٹنگ مارکرز لگا کے آپ لوگ فلنگ دی بلینکس کو آپ لوگوں نے پر کرنا ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں کا ایسے نہیں آتا پیپر کہ اگر آئے بھی صحیح تو ساتھ میں جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ آپشنز ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے وہاں سے چوز کر کے بتا دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ بچوں کا یہ کوسچن ہوگا کہ ہم نے یاد کیا کرنا ہے۔ ایک تو یہ جو لسٹنگ مارکرز ہیں آپ لوگوں نے یہ یاد کرنا ہے، باقی یہ والی جو لسٹنگ کے بارے میں جو چیز تھی، باقی یہ جو اوپینین، سمری، سٹائل، میٹافوریکل لینگویج، اس میں یہ ہے کہ آپ کا صرف کنسیپٹ ہونا چاہیے، صرف کنسیپٹ، ٹھیک ہے۔ ریڈنگ بٹوین دا لائنز کیا مطلب ہوتا ہے کہ رائٹرز کبھی بھی ڈائریکٹلی کوئی بات نہیں کہتے، یہ آپ لوگوں کا MCQs آتا ہے۔ باقی یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں نا، یہ اس کا آپ لوگوں کو کنسیپٹ ہونا چاہیے۔ جو اوپر جو چیز تھی نا، اس کے بارے میں بھی آپ کا جسٹ کنسیپٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ جو کنٹینٹ ورڈز اور فنکشن ورڈز کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، وہ آپ لوگوں نے ایک اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ باقی MCQs کے حوالے سے جب ویڈیو ہوگی تو آپ لوگوں نے وہاں سے MCQs کرنے ہیں۔ باقی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، جو میں نے آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتایا نا MCQs، وہ آپ لوگوں نے یاد کر لینے ہیں۔ باقی آپ لوگوں کو صرف اس میں جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، کنسیپٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ باقی مجھے بس چینل کو آپ سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، شیئر ضرور کر دیجیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔